Hi guys, don't you know that not all people is looking good is a good person, okay? So not all people looks respected to be respected. Not all. Because there are more people looks respected but they are disrespected. Kung nagtuo ka nga ang tawo paglantaw nimo nga buutan, dili tanan. Kung nagtuo ka nga kanang tawo nga postura kaayo nga mura siya o kanang general manager, kinahanglan siya nga kanang tahuron og maayo, dili tanan. Kay naay mga tawo nga lantaw nimo buutan, dili dayto buutan. Naay tawo na paglantaw nimo nga disente kaayo klase magpakatawo, pero ang batasan sobra pa sa batasan sa iro. Diba? Kaobserba mo, anak? Mark my words.